नमस्कार मु एक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एक सल्यूशन को। आज आम शिखा गुणन। तो गुणन कौन देखो मनकर जेको संख्या को आप केमी करेंगे 9 रे कि 99 कि 999 कि 9999 रे कि 9टा 5टा 9 5टा थी एमती संख्या को कौन संख्यार केमी गुणवे देखो मनकर फास्ट देखा 37 मनकर 37 को 9 रे केमी गुणवे यार सहज उपाय कौन देखो 37 लिखिदेवे केतटा 9 अच्छी से जीरो पकईदे गोटे 9 अच्छी ये गोटे जीरो पकईदे माइनस करेंगे यही मूल संख्या को 37 को माइनस करेंगे 0 7 जब 7 रू 1 नहीं जी 10 हो 10 रू 7 गले 3 रहा 6 6 रू 3 गले 3 3 को 3 आंसर हो 333। ठीक अच्छे मनकर 37 को आप गुणवे 999 केमती हम देख 37 लिखिदेवे 2टा 9 अच्छी 2टा 0 लिखिदेवे माइनस करदे मूल संख्या टी 37 0 अच्छी 0 जीवन 7 रे एपटू नहीं जी 10 हो 10 रे 1 नहीं जी 10 10 रू 7 गले 3 रहा ये 9 9 रू 3 गले 6 एक जाइला रहा 6 3 3663 एमती आप सहजरे करेंगे मनकर आ गए संख्या नहीं जाओ देखो 72 रे 99 गुणवे केमती देखो कौन करेंगे 72 लिखिदेवे 2टा 9 अच्छी 2टा 0 पकईदे माइनस करदे यही मूल संख्या टी 72 10 रू 2 गले 8 9 रहा 9 रू 7 गले 2 2 1 जाइला 1 712 ये हूँ आंसर 712 ये हूँ आंसर। ठीक अच्छे सेमती जब बड़ संख्याटी ने देखते कौन करेंगे मनकर 539 गुणन करेंगे 99 तो केमी करेंगे देखो प्रथम लिखिदेवे 539 2टा 9 अच्छी 2टा 0 पकईदे माइनस करदे मूल संख्या टी मूल संख्या कौटा 539 को माइनस करदे माइनस करूँ 10 रू 9 गले 1 9 रू 3 गले 6 8 रू 5 गले 3 3 5 53361 एटा हूँ आंसर। ठीक अच्छे मनकर आउट करवा 3125 मनकर गुणवा 9999 बड़ बड़ संख्या नहीं जावा कि आपको बुझा सहज हो देखो कौन करेंगे 3125 लिखिदेवे केतटा 9 अच्छी से 0 पकईबे 4टा 9 अच्छी 4टा 0 पकईबे माइनस करेंगे यही मूल संख्या टी 3125 माइनस कर 10 रू 5 गले 5 9 रू 2 गले 7 9 रू 1 गले 8 9 रू 3 गले 6 एपटे एक जाइला रहा 4 3124 6875 3124 6875 आसला के 3124 6875 जिते बड़ संख्या होते आप सहजर गुणन करेंगे आपको गुणवा को पड़ो ना कौन करेंगे माइनस करदेवे केवल 0 पकई माइनस करदेवे आंसर आसीज। ठीक अच्छे सेमती आ गए बड़ संख्याटा नहीं जाए देखो 86573 इंटू 5टा 9 गुणन करिया 86573 तो कौन करेंगे देखो मूल संख्या लिखिदेवे 86573 5टा 9 अच्छी 5टा 0 पकईदे 3 4 5 5टा 0 पकईदे माइनस करेंगे यही मूल संख्या टी
86573 86573 माइनस करदे आसो के देखो 10 ରୁ 3 गले 7 9 ରୁ 7 गले 2 9 ରୁ 5 गले 4 9 ରୁ 6 गले 3 9 ରୁ 8 गले 1 रहिला 2 7 5 6 8 एतसला 86573 सॉरी 86572 13427 86572 13427 आंसर आसला ये देखो 86572 13427 ठीक अच्छे एटा है आंसर जी बड़ संख्या होते आप सहजरे गुणी पारे केवल 9 संख्या को आउटे करने क्वेश्चन देखो 5793405 नहीं जाओ 5793405 नहीं जावा या गुणवा डबल 9999 रे तो केते हो देखो कौन करेंगे मूल संख्याटी लिखिदेवे 5793405 5793405 लिखिदेले 4टा 9 अच्छी 4टा 0 पकईदे पुणी माइनस करदे मूल संख्याटी 5793405 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 एठू लिखा 5793405 माइनस करदे 10 ରୁ 5 गले 5 9 ରୁ 0 गले 9 रहिला 9 9 ରୁ 4 गले 5 9 ରୁ 3 गले 6 सॉरी 10 ରୁ 5 गले 5 9 ରୁ 0 गले 9 9 ରୁ 4 गले 5 9 ରୁ 3 गले 6 रहिला 4 4 ରୁ 9 गले जीवनी रेट देखिए कितने रहा देखो तो ठीक से गला 9 ରୁ 3 गले 6 हो गला रहा 5 5 ରୁ 9 जीवनी 4 एपड़ू नहीं जा 10 होगा 10 ରୁ एपड़ू नहीं जा 1 15 होगा 15 ରୁ 9 गले 5 ठीक अच्छे देखो केते आस ये रहा 4 एपटू आसले 14 14 ରୁ 9 गले 5 5 गला रहा ये 9 9 ରୁ 7 गले 2 एपटे नहीं रहा 3 3 ରୁ 5 जीवन 13 13 ରୁ 5 गले 8 एपटे नहीं रहा 2 9 7 5 5792 5792 82 56 595 एटा है आंसर ठीक अच्छे एटा है आंसर 5793405 को जब आम 9999 रे गुणी देवा आंसर आसो 5792 82 56 595 ठीक अच्छे एटा है आंसर एटा थिला 9 रे गुणवाटा 9 रे 9 सिंगल 9 डबल 9 ट्रिपल 9 एमती गुणवाटा नेक्स्ट करवा 11 संख्या गुणवा केमती कौन सी संख्या को 11 रे गुणवा फिक्स 11 संख्या रे केमती गुणवा देखो मन कर 34 सॉरी कौन संख्या को 11 रे केमती गुणवा 11 रो गुणन केमती गुणवा 11 संख्या कौन सी संख्या को 11 रे केमती गुणवा 2 अंक विशिष्ट संख्या रे केवल 2 अंक विशिष्ट संख्या रे देखो मन कर 34 को गुणवा 11 रे 11 रो गुणन 2 अंक विशिष्ट संख्या सहित ठीक अच्छे केवल 2 अंक विशिष्ट संख्या सहित केमती गुणवा
ଦେଖନ୍ତୁ 34କୁ ମନେକର 11 ଗୁଣିବା କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ 3 4କୁ ଛାଡ଼ି ଲେଖିଦେବେ 3 4 ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଏ 3 4କୁ 11 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଉଛି 3 4 ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ 3 ଆଉ 4 ଛାଡ଼ିକି ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଗଲା ତାପରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ 3 ଆଉ 4କୁ 3 4 7 ଏତିକି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍ 374 ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମନେକର ଗଣ 25କୁ 11 ସହିତ କେମିତି ହେବ 25 ଲେଖିଦେବେ ଛାଡ଼ି ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ 5 2 7 275 ହେଇଯିବ। ମନେକର କରିବେ 44କୁ ଗୁଣିଦେବେ 11 ସହିତ କେତେ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ 44କୁ ଛାଡ଼ି ଲେଖିଦେବେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ 4 4 8 ଏମିତି ହେଇଯିବ। ମନେକର 18 ସହିତ କରିବେ 11 ଗୁଣନ 1 8 ଲେଖିଦେବେ ଛାଡ଼ି ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ 1 8 9 ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେକର ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବ କେବଳ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଛି 11 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ ମନେକର 47 ନେଇଯିବ 47 × 11 କେତେ ହେବ 4 7 ଛାଡ଼ି ଲେଖିଦେବେ 4 7 ଛାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ମିଶାଇ ଦେବେ 7 4 କେତେ ହେଇଯାଉଛି 11 ହେଇଯାଉଛି 11 ହେଇଗଲା 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ 7 ହେଲା 1ଟାକୁ 1 ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ 1ଟାକୁ ଏପଟକୁ କ୍ୟାରି ହେଇଯିବ ମିଶାଇ ଦେବେ 4 1 5 517 ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 2 3ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର 84 ସହିତ ଗୁଣିବା 84 ସହିତ 11 ଗୁଣନ କରିବା କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 8 4କୁ ଲେଖିଦେବେ ଛାଡ଼ି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ 8 4 12 ହେଇଯାଉଛି ଏଇ 12ଟାକୁ ଏପଟକୁ 4କୁ 4 ଲେଖିବେ ଏଇ 1 ଘର ଲେଖିଦେବେ 2 ଅଛି 2 ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ 8କୁ 1ରେ ମିଶାଇଦେବେ 1ଟାକୁ 8ରେ ମିଶାଇଦେବା 8 1 9 924 ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ କରିବ 87 × 11 କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ 87କୁ ଛାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲି 8 7କୁ ମିଶାଇଦେବା 8 7 ହେଉଛି 15 ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଲେଖିବେ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 7 କରିଦେବେ 5 ହେଲେ 15 ଲେଖିଦେବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ନେଇଯିବେ କ୍ୟାରି କରିଦେବେ 8 1 9 ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେକର ଆହୁରି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟେ ନେଇଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ 98 ମନେକର କରିବେ 98 × 11 କରିବା ତ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ 98 ଲେଖିଦେବା ଏପଟେ 9 8 କେତେ ହେଉଛି ମିଶାଇ ଦେବା 9 8 17ଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବା ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ 8 ତ 8 ଲେଖିଦେଲେ 17 ହେଉଛି 17 ହେଲେ 7 ଏପଟେ ଲେଖିଦେବେ 1 ଏପଟକୁ ନେଇଯିବେ 9 1 10 ହେଇଯିବ ଏମିତି କରିବେ। ମନେକର 75 × 11 75 ସହିତ ଗୁଣିବା ତ କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଆଉ 5 ଲେଖିଦେଲି ଏପଟେ 7 5 12 ହେଇଯାଉଛି 7 5 12 7 5 ମିଶାଇ ଦେବେ 7 5 12 ହେଲେ 2ଟା ଲେଖିଦେବେ 1 ଘର ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆଉ ରହିଲା 1ଟାକୁ 7ରେ ମିଶାଇ ଦେବେ 7 1 8 ଏଇଟା କାଟିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର 93 × 11 କରିବେ ତ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କରିବେ 9କୁ 3 ଲେଖିଦେବେ 9 3 କେତେ 9 12 9 3 12 ହେଇଯାଉଛି 2 ଲେଖିଦେବେ 1ଟାକୁ ଏପଟେ ମିଶାଇ ଦେବେ 9ରେ 9 1 10 ଏଇଟା କାଟିଦେବେ 1023 ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେକର କରିବା 57 58 କରିବା ମନେକର 58 × 11 କରିବା କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 5 8 ଲେଖିଦେବେ ଛାଡ଼ି ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ 8 5 12 8 5 13 ସରି 8 5 13 ହେଇଯାଉଛି 13 ହେଲେ 1 ଘର ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଲେଖିଦେବେ 1ଟାକୁ ଏପଟକୁ ନେଇଯିବେ 5 ଅଛି 1 6 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଯିବ 638 ହେଇଯିବ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।